अरे वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। अवामी माइंड चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज लॉन्ग मार्च का 5वां दिन है और चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च को लेकर 5वें दिन का जो आगाज़ है वो करते हुए अपनी कामयाबी की तरफ गामज़न हैं। और लॉन्ग मार्च जो है तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों और तमाम उम्र के लोगों के साथ कामयाबी की उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा है और अपने मतलूबा मकासद हासिल करने के लिए कोशां है। तो लॉन्ग मार्च जो है ये एक तरह का एहतजाज होता है जो कोई भी पार्टी या कोई भी तबका या कोई भी अपनी तबका फ़िक्र ज़िंदगी का अपनी कुछ मसाइल को सुलझाने के लिए उसको लॉन्ग मार्च की शक्ल देकर आगे बढ़ता है। तो लॉन्ग मार्च आगे बढ़ रहा है। जनाब चेयरमैन साहब का मुतालबा है कि कौम जब 1947 में आज़ाद हुई तो वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हुई। कुछ लोगों का ऐसा तबका जो इस पर मुसल्लत होकर चला आ रहा है वो आज भी मुसल्लत है, जो कि आम आवाम की ज़िंदगी को तंग से तंग करता हुआ जा रहा है और अपने वसाइल बढ़ा रहा है और आवाम के वसाइल को खा रहा है। तो और इसके अलावा जो मेन चीज़ जो है वो चेयरमैन इमरान खान साहब वो इंसाफ को बुनियाद बनाकर कह रहे हैं कि इस पाकिस्तान में आज तक किसी बड़े आदमी को सज़ा नहीं मिली और छोटे के लिए कोई किसी जगह पे कोई अच्छाई की मतलब वो को उम्मीद नज़र नहीं आती। उसके लिए कोई सहूलत मैसर नहीं है। उसकी ज़िंदगी तंग से तंग हो रही है और जो ऊपर वाला तबका है वो खुशहाल से खुशहाल हो रहा है और अब तो यहाँ तक आ गया है कि यहाँ के वसाइल लेकर बाहर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो यही जो चीज़ थी जो 1947 से पहले अंग्रेज़ कर रहे थे, यहाँ से वसाइल शिफ्ट कर रहे थे इंग्लैंड में, बाहर ले जा रहे थे, तो यहाँ के लोग पे उसका बुरा असर हो रहा था। तो अब यही जो चीज़ शुरू हुई है ये 1990 की दहाई में शुरू हुई है और 1990 से आज तक जारी है। तो इस चीज़ को इमरान खान चाहते हैं कि ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान के तमाम वसाइल पाकिस्तान की कौम के नाम किए जाएँ और कौम के लिए ही इस्तेमाल किए जाएँ। तो इसके लिए वो लॉन्ग मार्च जो है उसका आगाज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तानी कौम जो है जो उनके अपने नज़रियात के हामी हैं वो इसके साथ हैं। अल्लाह ताला की ज़ात पाकिस्तान के लिए अच्छा करे। तो दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि लॉन्ग मार्च में जो पाकिस्तान की हुक्मरान पार्टी है इस वक्त जिसका तल्लक मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के को इत्तेहाद है उससे है, पीडीएम जिसका नाम है। तो मैं पीडीएम से गुजारिश करता हूं कि आपके दौर में, आपके अपोजिशन के दौर में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब 2 दफ़ा आज़ादी मार्च के नाम से लॉन्ग मार्च करते हुए कराची से इस्लामाबाद तक आए। तो उस वक़्त की इमरान खान की गवर्नमेंट ने उनको तमाम वसाइल मुहैया किए, उनको सिक्योरिटी फराहम की और उनके लिए मुख्तलिफ़ सहूलतें जो उनको ज़रूरी थीं वो की और किसी जगह पे भी उनको नहीं रोका और उनको अपने मौक़िफ़ के भरपूर इज़हार का मौका दिया। बल्कि मैंने तो कई दफ़ा मैंने देखा ख़बरों में, तस्वीरों में कि वो जो लॉन्ग मार्च के मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च के शिरका थे वो इस्लामाबाद के पार्कों में झूलों पे झूले झूलते हुए भी नज़र आए और सैर व तफरीह करते हुए भी नज़र आए। तो उसके बाद बिलावल ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी की तरफ से अवामी मार्च का आगाज़ किया जो कराची से शुरू होकर इस्लामाबाद तक पहुंचा। उसके लिए भी तमाम वसाइल फराहम किए गए और उनको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई। उन्हें भी अपने मौक़िफ़ को पेश करने का भरपूर मौका दिया गया। उसके बाद आखिर में मरीम नवाज़ शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ ने महंगाई मार्च के नाम से एक मार्च शुरू किया, लॉन्ग मार्च शुरू किया जो कि लाहौर से शुरू होता हुआ इस्लामाबाद की तरफ आया। उससे भी मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई और हर तरह की आज़ादी दी गई और अपने मौक़िफ़ के इज़हार का मौका दिया गया। तो प्यारे व्यूअर्स, मैं देख रहा हूं कि जब नून लीग की हुकूमत होती थी तो पीपल्स पार्टी, इससे पहले पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करती रही तो उसे भी मुख्तलिफ़ सख्तियों का सामना करना पड़ा और जब नून लीग अपोजिशन में थी उसने लॉन्ग मार्च करना होता था तो उससे भी सख्तियों का सामना करना पड़ता था और वो ज़बरदस्ती लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ाते थे।
تو جو عمران خان نے جو پچھلی دفعہ روایت قائم کی ہے کہ آزادی سے لانگ مارچ کا موقع دیا جائے، تو میرے خیال میں وہ بہت بہتر تھا۔ اب آپ کی PDM حکومت کو بھی چاہیے کہ لانگ مارچ کو پورا تحفظ بھی دیں اور انہیں اپنے خیالات اور اپنے موقف سے تمام دنیا کو آگاہ کرنے کا پورا موقع دیں۔ تو یہ PDM کی تمام جماعتوں سے میں چاہتا ہوں کہ وہ دل بڑا کریں اور آزادی اظہار رائے کا مکمل طور پر موقع فراہم کریں۔ یہ یقیناً دوسری یہ پاکستان کی بہت بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف، تو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے پاکستانی سمجھیں۔ جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو آپ ان کے بھی وزیر اعظم ہوتے ہیں، جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ بھی آپ کے بھی وزیر اعظم تھے۔ تو یہ اچھی روایت قائم کریں اور دل بڑا کر کے ان کو اسلام آباد تک آنے دیں اور اپنے موقف کا اظہار کرنے دیں۔ اس کے علاوہ لندن میں جو نیا شروع ہوا ہے کام کہ لندن میں شریف فیملی نے کرائے پر بہت سارے طاقتور لوگ، جو پہلوان قسم کے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں، جو کہ ان کا کام صرف گیٹ پہ کھڑے ہو کر شریف فیملی کے افراد کو گاڑیوں کے اندر بٹھانا ہوتا ہے اور گاڑیوں سے باہر نکال کر گھر کے اندر داخل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ان کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ جو PTI کے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو احتجاج کرنے کے لیے ایون فیلڈ کے سامنے آتے ہیں، جو یہ موقف لے کر آتے ہیں کہ یہ تمام جو فلیٹ ہیں، یہ جو بھی یہ تمام پراپرٹی آپ نے بنائی ہے نون لیگ کے نواز شریف فیملی نے، تو یہ تمام جو پیسے ہیں یہ پاکستان سے چوری ہو کر آئے ہیں، جس کا ابھی تک آپ نے بظاہر کوئی قانونی طور پہ جواب بھی نہیں دیا اور ان کو اثاثوں کو کبھی بتایا نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کس طرح پہنچے ہیں یہاں پہ۔ تو جب تک آپ ان کو اس بات کا جواب نہیں دیں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ ہمارا چوری ہو کے آیا ہے، ہماری قوم کا چوری ہو کے آیا ہے، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ تنگ سے تنگ ہو چکی ہے، پریشان ہے، ان کے وسائل سب ختم ہو چکے ہیں اور وہ مقروض ہو کر سود کی ادائیگی کے لیے اپنے تن من دھن بچوں کو بھی قربان کرتی آ رہی ہے اور بہت مسائل کا شکار ہے۔ ابھی حال ہی میں سیلاب کے دنوں میں ان کی تمام جو ہے وہ مطلب پاکستان کی عوام کی تمام حالت آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو اس حال میں عوام کو چھوڑ کے آپ یہاں پہ جو جس طرح رہ رہے ہیں، تو یہ تمام وسائل انہی لوگوں کے ہیں جو وہاں پہ بے یار و مددگار اور بے سر و سامانی کی حالت میں کھلے آسمان تلے پڑے ہیں۔ تو اس بات کے لیے وہ اس مطالبہ کے لیے وہ احتجاج کے لیے آتے ہیں۔ تو جو شریف فیملی ہے، انہوں نے یہی لوگ جو بھرتی کیے ہیں، ان کا کام صرف گالیاں نکال کے ان کو ہراس کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ڈرتے ہوئے دوبارہ احتجاج کے لیے نہ آئیں۔ جبکہ بہتر یہ ہوگا جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں سے ہی اخلاقیات سیکھ لیں کہ یہاں کے لوگ جب احتجاج کرتے ہیں تو ان کو سنا جاتا ہے اور ان کو مناسب ماحول فراہم کیا جاتا ہے، اور یہاں احتجاج کرنے والوں کے لیے کوئی مطلب رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اسی کو سیکھتے ہوئے آپ اپنے رویوں میں جمہوری رویے شامل کریں، اور جو سخت گیر رویے ہیں، جو فوج کے مارشل لائی دور کے رویے ہیں، ان سے آپ اجتناب کریں اور پاکستانی عوام کا احترام کریں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم کے لیڈر ہیں۔ تو جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے وہ عام عوام کا، چاہے وہ اس کی فیور میں ہو، اس کی ہمدرد عوام ووٹر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا احترام وہ کرتا ہے۔ لیڈر کا یہی کام ہوتا ہے کہ عوام کا خیال رکھنا، اس کا احترام کرنا، عوام کے مطالبوں کو ماننا، سننا اور ان کو حل کی کوشش کرنا۔ تو میرے پیارے ویورز، میں شریف فیملی سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں۔ یہ جو کرائے پہ بھرتی لوگ کیے ہیں، جو گالیاں نکال کر عام شریف خواتین کو، گھریلو خواتین کو صرف احتجاج کرنے کی پاداش میں ان کو گالیاں نکالتے ہیں اور ان کو فحش اور غلیظ گالیاں نکالتے ہیں، تو ان کی آپ مذمت بھی کریں اور میری آواز سے آواز ملائیں اور میری اس آواز کو شریف فیملی تک پہنچائیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ یہ مطلب رویہ اچھا ہے، لیکن چونکہ ان کا یہ موقف ہے کہ یہ پیسے چوری کے ہیں، تو آپ ان کو یا تو رسید دیں یا کو اپنا آپ کو کلیئر کر کے بتا دیں۔ جس طرح آپ نے قانون میں ترمیم کر کے اپنے آپ کو بچایا ہے، اس طریقہ کو وہ نہیں مانتے۔ وہ شعور والے لوگ ہیں، وہ شعور والے ملکوں میں رہتے ہیں۔ یہاں پاکستانی عوام کے کچھ لوگ تو یہ مان جائیں گے یا مانتے ہوں گے کہ آپ نے اب قانون ختم ہو گیا تو آپ بے گناہ ہو گئے، لیکن وہ نہیں اس بات کو مانتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پراپر جواب ملے، ہمیں وہ ثبوت ملیں کہ یہ پیسہ آپ کا ہے یا پاکستانی عوام کا ہے۔ تو گزارش ہے کہ آپ اپنا منی ٹریل جس کو کہتے ہیں وہ ہی دیں۔ اب ان قانون میں ترمیم اس بات کو وہ پاکستانی عوام نہیں مانتی۔ تیسری بات، میں جو شریف فیملی ہے، جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں،
अक्सर नून लीग के लोग या JUI के लोग जो हैं ये तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। तो तनकीद में ये सोचते हैं कि जो तनकीद करने वाला है वो खुदा न खास्ता को गैर मुस्लिम है, और या मुस्लिम और गैर मुस्लिम जैसा वो दरमियान में वो कर लेते हैं। हालांकि गैर मुस्लिम के साथ भी इखलाकी तौर पर कभी कोई उसके साथ ज़्यादती करने की दीन इस्लाम में कोई जगह मौजूद ना है। तो ये लोग जो हैं बड़ी गंदी गालियाँ, जो भी इनके मुखालिफ नज़रियात रखता है तो उसके लिए गंदी गालियाँ, गंदे अल्फाज और हर तरह, यानी ये जो मतलब रवैया है, ये फिस्ताई रवैया, ये जो बहुत पाकिस्तानी अवाम ने पिछले 35-40 साल से भुगता है। तो अब मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी थोड़ा नरमी पैदा करें। आप भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, और जो PTI के लोग हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, और नून लीग के लोग भी पाकिस्तानी हैं। तो ये गाली गलोच वाला अब ख़त्म करें। अगर कोई आपको अपनी पार्टी में अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं तो वो उनको दलील के साथ समझा दें, हो सकता है वो आपके सपोर्टर बन जाए। मैं खुद 2016 तक नून लीग का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ, और अपने वोट शुरू से जब से मैंने होश संभाला है नून लीग को ही दिए हैं, तो नून लीग की ही सपोर्ट की है। लेकिन जब से मैं तो उस वक़्त से थोड़ा इससे पीछे हटा हूँ जिस दिन से ये इकरार किया गया, तकरीबन 20 साल के तकरीबन 20-22 साल के इनकार के बाद एवनफील्ड फ्लैट्स हैं उनको एक अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अपना मलकियत ज़ाहिर किया। तो उस वक़्त से मैंने समझा कि ये गलत हुआ है। तो लाजमी नहीं है कि आप उसको साबित कर दें, लेकिन गालियाँ निकालने का हक़ आपको नहीं है। जो PTI की तरफ से गालियाँ निकालता है वो भी गलत है, और जो आपकी तरफ से निकालता है वो भी गलत है। तो इस बारे में इस्लामी रवायात का ख्याल रखें। दीनी लिहाज से हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों वाले रवैये हमें होने चाहिए। इसके अलावा मैं और गुजारिश करूँगा कि तमाम पाकिस्तानी अब वक़्त आ चुका है कि हकीकत पसंदी का मुजाहरा करें, और हकीकत पसंदी के ज़रिए ही अपने आप को आगे बढ़ाएं। अब वो आर्टिफिशियल दौर नहीं रहा। कोई पेड मीडिया मतलब उसकी लोग इज़्ज़त नहीं करते, उसकी बात को लोग नहीं सुनते, और ना उसको उस पर यकीन करते हैं। तो अल्लाह आपका और पाकिस्तान का भला करे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।